Magandang hapon, ka-agri, ka-farmers, ka-green thumbs. Ito po ating ani ngayon, ka-agri. Konti-konti na lang gid ka-agri ang ating ani, ka-agri, kasi taglamig na, ka-agri. Sa umaga, ka-agri, ang temperatura 16 na degrees ang tugnaw na, ka-agri, sa umaga. Po ating arbis, ka-agri. Laki pala nating ampalaya, ka-agri. Laki pa, at saka yung talong natin, ka-agri. Malalaki na ating talong. Okay na siya, ka-agri. Wala nang kuan daw. Good quality na ating talong, ka-agri. Tingnan ninyo. Okay na kayo sa, ka-agri, ating talong. Good quality na. Iba-ibang harvest natin ngayon, ka-agri. Konti-konti, pero importante mayroon tayong ma-harvest.